Good day, everyone. My name is Camille Marie Rico, and I'm from BSC2B. And in this video, we'll be creating a database using WAMP server. So first, arita sa ubos, then click choose na to ang WAMP server, then MySQL, choose na to ang MySQL console, then just enter lang ta. Dayon, we'll be creating our database name. So ato i-name is Rico. Dayon, para magamit nato ito ang databases, we will just type use Rico. Then, database change. So, now we will creating our table name, create table. So, our first table is customer. Customer dayon will be declaring or be creating a variables. So first is we will have cost, cost code, then initialize to int, another cost last name into char 50. Then next is cost, 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 cost first name, first name, then declare gapon nato into our data type into character. So 50. Next is cost initial character gapon char, so 50. The next is cost area code area code declare into character gapon character, so 50. Next is the next area code is cost phone, declare ito integer. Next is cost phone, dayon cost balance, declare into character, integer na siya. Integer, dayon last is our primary key. So atong primary key dire is si cost code. So natay problema dire. Si cost code so kuwang si primary key. After declaring all our variables, so para makita nato ato ang table, so type nata describe, then name sa tong table which is customer, dayon customer, semicolon, then mao na ato ang table. So we have a itong primary sa itong customer table is si cost code. So next is we will be creating another table. Create table.
So table invoice name, invoice, then declare na pud sa laing kuan. So in V column number, declare info integer. Another is in V integer dayon. In V database, postcode, integer gyapon, postcode, in V, date, so in, then our primary key. So atong i-primary key sa atong table nga invoice is si NV number. NV number. Dayon atong foreign key is ato ang para na relation sa ato ang atong sa table nga customer. So atong i-foreign key si katong primary key ni customer is si postcode. So ato siyang i-foreign key diri sa ato ang table nga invoice. So postcode. Then para na sila malink or makonect sila so magamit ang reference i-call na to ang table na customer. Table customer. Dayon tawagon na to ang kuan si postcode na kanaang variable. Then enter na to. Enter na to. So naka-create na ta sa ato ang invoice table. So para makita na to, describe gihapon, describe, then call ato ang invoice table. Invoice. Sumali siya ang sulat ang table. Then next table, mag-create po tayo na table which is product. Then sulat ang product na table. So dili product. Next is na-complete is line na table. So sa ato ang line table, so mag-create ta og in voice number gyapon. Integer yun. Line number in dayon people in gyapon dayon si line units integer gyapon, then line price declare gyapon to integer dayon primary key na to is tuang so primary key na to is si primary key is si line number dayon
line number. Muna ato ang primary key. Foreign key. Foreign key. C. NV. Kasi si NV number ato naman din kanang nagamit as primary key sa atong invoice. So ato siyang as foreign key diri sa atong line table. So NV number dayon reference para na relation makuha nato ang link nila sa atong table. So link references ato sa atong table name invoice. Then ikaw na to si MV Berg. Dayon. So, show na to atong table, describe. So, line. Oh, describe line. Mani so sa to ang line nga table. The next is create og laing table product table. Dayon. Vendor table na ata ay V code dayon V name nga ano to into char 50. Next is V contact into integer V area code to integer dayon phone integer then V state state V state to varchar na 50 atong primary key primary key is si vehicle. Then ay error. Then naka-create na ta sa to ang vendor nga table. So call na to vendor. Mao ni si ato ang vendor. Pero wala pa ta nahuman napatay i-link nga primary ay foreign key sa ato ang product. Sa atong table nga line ato ay kuan si ato ang foreign key nga P code. So mag-add ra ta dire. So reference dayon foreign key tabalik foreign key tabalik dayon call nato si P code nato
Si P code, dayon, reference na to siya dito sa atong table name nga sa product, dayon, call nato si P code. Buwangan og S. So, magamit ta og outer table line, then mag-add ta og foreign key, na key. Then, references nato dito sa atong product table na P. Let's try. So, kuha na nato para mailhan nga na kuha na siya nato ato ang P code nga foreign key. So, describe, dayan, call na to line table. So, may siya. Ato ang table, ang IP code is, iyang kuha na is na foreign key na siya. So, ato ipakita ta natong table. So, show tables. So, mo ito mga tables natay customer, invoice, line, product, on vendor. Then, ipa-show na to si table, sa atong table, describe, una si customer, customer. So, manisul sa atong customer, the next is describe line. Manisul sa atong line, then describe product. Manisul sa atong product, dayon, product line, sunod sa atong product, atong invoice, mo na itong invoice, dayon, last is ato ang vendor. So, mao ni atong mga nahimo nga tables. That's all everyone. I hope nga naamoy nakatunan sa ako ang video karon, and I hope nga sa sunod nga video is tanaw pa mo. Thank you and bye-bye.